नमस्कार दर्शक बंधु सोमनाथ मना यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत। आसंतु जानिबा आजिरो यात्रा अपडेट। आज एप्रिल मास 18 तारिख 2025 मसीहा शुक्रवार। आसंतु जानिबा आज केउ यात्रा पार्टी केउठी कहार को को नाटक मंचस्थ हब। ता पूर्वरु आपण मानकु हमर गोटिए रिक्वेस्ट, यात्रार सठिक खबर जानिबा पई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु, ता सहित बेल आइकन को मध्य दबाई रखंतु। ताहाले आसंतु जिबा आउ डेरी न करी आजिर नाटक संपर्क रे संपूर्ण अपडेट जानिबा। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज तार तृतीय रजनी दांडी साही पटामुंडेई केन्द्रापड़ा रे आजिर मंचस्थ नाटक स्वामी मोर अमानिया ईश्वर। यात्रा इंद्र भुवन आज तार तृतीय रजनी गोपालपुर कुआखिया जाजपुर आजिर मंचस्थ नाटक एते भल पाव नाही। यात्रा शिवानी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी शंखचिला जाजपुर रोड रे आजिर मंचस्थ नाटक हाकृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा सिंह बाहिनी आज तार तृतीय रजनी राजनगर केन्द्रापड़ा रे आजिर मंचस्थ नाटक बड़ बेदरदी कला शांत। यात्रा ग्रांड महल आज तार द्वितीय रजनी गोड़ा गारिया जगतसिंहपुर आजिर मंचस्थ नाटक बंचिबाकू हब एका एका। यात्रा राजनंदिनी आज तार द्वितीय रजनी मिर्जापुर जाजपुर टाउन ने आजिर मंचस्थ नाटक एमिति बंधन केमिति हेला। यात्रा तुलसी गणनाट्य आज तार शेष रजनी खमण खेल पड़िया शंखचिला जाजपुर आजिर मंचस्थ नाटक जह्न रातिर झड़ जह्न रातिर झड़। अपेरा सूर्य मंदिर आज तार चतुर्थ रजनी 35 मौजा पारिकुद चिलिकापुरी रे आजिर मंचस्थ नाटक नपाहु राती नमरुपति। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी शोभा बालिकुदा जगतसिंहपुर आजिर मंचस्थ नाटक मो हसरे तू मो लुहरे तू। यात्रा धौली आज तार प्रथम रजनी नरसिंहपुर नीलगिरी बालेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। यात्रा दुर्गा मंदिर आज तार तृतीय रजनी धाकुलेई पीठ प्रताप नगरी कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक डीएसपी दुर्गा। यात्रा तारिणी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी निर्मला सात शंखपुरी रे आजिर मंचस्थ नाटक केमिति बुझिब अबुझा मन। यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार प्रथम रजनी हाड़पदा कुमुरपड़ा खोर्दारे आजिर मंचस्थ नाटक कहिबाकू लाज शुणिले पाप। अपेरा अशोक सम्राट आज तार शेष रजनी अरिसोल छताबर खोर्दारे आजिर मंचस्थ नाटक पांथशाला पांथशाला। यात्रा स्वर्ण महल आज तार प्रथम रात्रि सुवर्णमुखी यात्रा पड़िया नेरोड़ा
ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବାମ୍ବୁରି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ କନ୍ଦରପୁର କଟକରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ପାପ ଜାଣିନି କି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ନୟାଗଡ଼ରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ପ୍ରେମ କଲେ ପାପ। ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ପାଟଣ ମଙ୍ଗଳା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜି ତାର ଡବଲ ଶୋ। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ନାଟକ ମାରୁ ମହାଭାରତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର ନାଟକ କାହାଣୀ କହିବ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଘଙ୍ଗା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବେରବୋଇ ବଳଙ୍ଗାପୁରୀରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଦୋହରା ପାଟଣା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବାଜିବ ସାହାନାଇ ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରି କାଇମାଟିଆଗଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଶେଷ ରାତ୍ରି ବାରୁଆଁ ବି ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସୁଖ ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାର ସଠିକ୍ ଖବର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।